Then from the brazen altar, when I walk there, I see the water vessel, the laver, the water vessel, we are full of the water. Maka setelah itu saya juga lihat ada hal yang lain, yaitu kolam pembasuhan. And the priest would go there and wash his hand, feet, face before he enter the temple. Setiap imam datang ke kolam pembasuhan, dia harus cuci tangannya, kakinya sebelum dia masuk menghadap Tuhan. When we receive Jesus, we are the priest unto God. Begitu kita lihat kita dalam Tuhan, lalu kita berkata, aku pun imam di hadapan Tuhan. Every one of you are priest unto the Lord. Amin. Setiap kita yang percaya Tuhan, kita adalah imam kepada Allah. So you can directly go to the water vessel. Karena kau imam, kau juga layak datang kepada air itu. Then you can wash yourself clean. Lalu kau cucikan dirimu bersih. So whenever I come to the water laver, there I cleanse myself by confessing all of my misdemeanor. Sehingga dalam pikiranku, dikala doa, dikala aku lihat air, lalu aku mulai mengatakan penyucian tentang diriku, pengakuan segala dosa. There I say, oh God, make me a righteous person. Saya berkata, Tuhan, jadikan aku orang yang benar dan tulus. Forgive all of my unrighteousness. Ampuni segala ketidakbenaranku. Then I say, oh God, make me a man of truth. Jadikan aku orang yang benar dan saleh. Deliver me from the lie. Lepaskan aku dari segala kepalsuan You know, dan we are tipu telling daya. lies so much. Tuhan, aku berdusta begitu banyak. And preachers, they exaggerate too. Banyak kita yang kecil-kecil kita bikin gede, kayak rekayasa, direkayasa gitu. Tambah-tambah cerita. Many preachers, when they see the cat, they explain to the people, I saw tiger. Biasanya orang tuh kalau ya bilang binatang kecil dibunuhnya, dibilang gede seperti harimau, singa. And I also commit that sin quite often. Dan saya juga melakukan kesalahan seperti itu, yang kecil tapi gede-gedein. And I commit the sin of exaggeration quite often. Saya juga melakukan dosa seperti yang demikian. So I always say, oh God, cleanse me and make me truthful. Oleh sebab itu saya katakan, Tuhan, sucikan aku dari dosa yang satu ini. Help me not to tell a lie. Tolong aku supaya tidak berdusta. Help me only tell the truth. Tolong aku hanya untuk mengatakan yang benar. Then I say, oh God, make me truly allegiant to you only. Tuhan, jadikan aku orang yang tulus dan benar hanya bagimu. Help me to give my spirit, soul, body, life, everything to you completely. Ya Tuhan, sucikan tubuhku, jiwaku, rohku, sempurnakan menjadi Then bagimu I saja. say, oh God, make me holy and sanctified. Ya Tuhan, jadikan aku orang yang suci, kudus, dan saleh. Many people, they say that they are good Christian, but they are living unholy life. Banyak orang mengaku dirinya orang Kristen, tapi mereka tidak hidup dalam hidup yang kudus. Our Christian life must be confirmed by our holy living. Kekristenan kita harusnya ditandai dengan hidup yang kudus dan suci. So I say, God, make me sanctified, make me holy life. Sebab itu saya katakan, Tuhan, jadikan aku orang yang kudus dan saleh. Then I say, God, deliver me from the greed. Tuhan, lepaskan aku juga dari kerakusan hidup. You know, if I wanted to become a rich person, I would become a millionaire in my church. Saudara tahu, saya pingin jadi orang kaya, milioner di gerejaku. I have 700,000 members. Saya punya anggota gereja 700.000, tahu nggak? And many of them bring gifts to me. Mereka selalu berikan persembahan padaku. $10,000, Kadang-kala $10.000, $100,000. $100.000. They say, Pastor, use this for you. Mereka bilang, pendeta, pakai ini. Saudara tahu $100.000 itu berapa? 225 juta. But I always turn that money over to church. Mereka bilang, ini pakai pendeta. Tapi selalu saya kembalikan uang itu kepada gerejaku. Because when I have greed, Kalau saya punya hati rakus, God will not listen to me. maka Allah nggak dengar doa saya. So I just want to get rid of all the greed. Sebab itu saya kembalikan uang itu kepada Tuhan. And every day I'm praying, oh God, deliver me from the greed. Oleh sebab itu tiap hari saya berdoa, Tuhan, lepaskan aku dari kerakusan hidup. Then I say, help me, oh God, to forgive and love.
Tuhan tolong aku juga untuk bisa mengampuni dan mengasihi. You know, loving the enemy is not easy thing at all. Saudara tahu, untuk mengasihi musuh bukan perkara gampang. But we must always try to forgive first. Tapi kasih itu biasanya datang setelah pengampunan lebih dulu. Then when you have any power left over, then you can love. Kalau saudara tidak punya pengampunan, saudara nggak bisa mengasihi. In my church, one lady was suffering from the facial paralysis. Di gereja saya ada seorang perempuan yang boleh kata ini sebagian hampir lumpuh, nggak bergerak. And she received all the treatment, the acupuncture, but she was not healed. Dia menerima banyak pelayanan dari dokter, bahkan akupuncture, tusukan jarum, tetapi tidak banyak And menolong. she was crying, and she came to me and asked me to pray for her. Dia menangis dan dia datang padaku untuk minta doa. So I said, sister, do you hate anybody? Lalu saya katakan pada dia, apa kamu punya musuh? She said, yes, I hate. Dia bilang, ya, saya punya I said, musuh. whom do you hate? Lalu saya tanya, siapa sih yang kau musuhi? She said, my father-in-law, my mother-in-law, my brother-in-law, my sister-in-law. Ya biasa. Dia bilang yang aku musuhi, mertuaku, iparku, bapak mertua, mama mertua, ipar. Haleluya. Biasa toh. Kamu orang kan juga begitu. She said, since we are living all together in big home, Karena kita tinggal semua di satu rumah yang besar. I work like slave. Saya kerja keras kayak pembantu, kayak si Inem But they pembantu. don't appreciate me. Sebab itu saya diperlakukan tidak senonoh. And they always criticize me. Mereka selalu kritik aja. Apa yang saya kerjakan salah. She said, I hate them. Sebab itu aku benci mereka. But I said, well, if you don't love them, God can answer to you. Lalu saya bilang sama dia, kalau kau tidak bisa mengampuni mereka, Allah juga nggak dengar doa. She cried. Dia nangis. She said, no, I can't love them. Dia bilang, wah nggak bisa dah kalau yang satu I ini. may not receive healing. Saya nggak bisa mengampuni mereka. But I Dan saya can't- bilang, kalau kau tidak bisa mengampuni kesembuhan, nggak bisa I kau can't terima. love them. Dia bilang, saya nggak bisa mengampuni mereka. So I prayed to the Lord. Lalu saya mulai berdoa Then kepada Tuhan. Lord rebuked me. Lalu Tuhan menegur saya. He says, you are misrepresenting me to her. Dan Allah bilang sama saya, kau salah tanggap terhadap dia. I didn't ask you to love enemy to be healed. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya, kau tidak bisa mengatakan pada dia untuk mengasihi musuh untuk kesembuhan. I only asked you to forgive. Saya hanya minta padamu untuk mengampuni. You know, the Bible says, when you pray, forgive. Alkitab berkata, jika kau berdoa, kau harus So I dulu said, mengampuni. oh sister, you can't love, but can you forgive them? Saya bilang lagi sama dia yang perempuan ini, betul, kau tidak bisa mengasihi, tapi bisa mengampuni enggak? She said, yes, I can forgive them. Lalu dia bilang, ya kalau untuk mengampuni masih ya bisa deh. So I said, then do this thing. After forgiving, you have any power left over, then start to love. Kalau kau sekarang bisa mengampuni, ampuni dulu dah. Kalau kau sudah ampuni, nanti ada kuasa untuk dapat mengasihi. Haleluya. So we began to forgive. Lalu dia mulai mengampuni. She say, I forgive my father-in-law, my mother-in-law. I forgive my sister-in-law, my brother-in-law. She says, I forgive them in the name of Jesus Christ. Lalu dia mulai berkata dalam doanya, Tuhan aku ampuni bapak mertuaku, mama mertuaku, kakak ipar, adik ipar, dan semua mereka. Then while she was praying, I laid my hand on her and I prayed for her healing. Lalu saya mulai berdoa dan saya tumpang tangan pada. And you know, I didn't close my eyes. I was looking at her and I was praying. Pada waktu saya berdoa buat dia, saya buka mata aja dan tumpang tangan padanya. And in front of my eyes, the face was being healed. Haleluya. Yeah. Dan saya lihat dengan mata yang terbuka itu, seketika itu kesembuhan dia alami di pipinya dan dia total sembuh. I was very shocked. Saya kaget. So right away I knelt down and I said, oh God, I forgive that elder. I forgive that deacon. I forgive that brother and sister. Lalu seketika saya pun juga berlutut dan saya bilang, Tuhan saya juga ampuni deaconku yang keliru, deaconku yang salah, juga eldersku yang mungkin ngaco belo, saya juga ampuni mereka. I had real revival in my heart. Maka pada saat itu sepertinya saya mengalami kebangunan rohani dalam hati saya. Forgiveness has great thing to do with your prayer. Pengampunan
juga merupakan hal lain yang kita harus lakukan di dalam doa. So even though you can't love, you can forgive. Mungkin saudara tidak bisa mengasihi sekarang, tapi mulailah dulu dengan pengampunan. So I always say, oh God, help me to forgive and love. Sehingga saya dalam doa berkata, Tuhan tolong aku untuk mengampuni dan mengasihi. Then I say, Father, make me humble and meek. Dan saya juga berdoa dan katakan, Tuhan jadikan aku orang yang rendah hati dan lemah lembut. And I confess all of my lacking point in front of the water laver. Lalu saya mulai juga mengakui segala kekuranganku dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Then I walk into the holy place. Lalu saya masuk dalam ruang suci. And I look on my left side. Dan dikala masuk di ruang suci, aku lihat sebelah kiri. There I see the golden candlestick. Maka di sana ada kaki dian dari emas. That golden candlestick has 7 branches. Maka di kaki dian emas itu ada 7 cabangnya. There I can see the 7th flame burning on the golden candles. Lalu saya melihat 7 sinar api yang bersinar pada 7 kaki dian emas. And I stand before the golden candlestick. Dan saya berhenti seperti dalam rohku pada kaki dian emas. That golden candlestick represent the Holy Spirit. Dan kaki dian emas itu representatif atau simbol dari Roh Kudus. And there I say, dear Holy Spirit, Dan di sana aku katakan, Roh Kudus, I recognize you. aku menghargai kehadiranmu. I receive you. Aku menerima engkau. I love you. Aku mengasihi engkau. I appreciate you. Aku menghargai dan I mengagumimu. depend upon you. Aku berserah padamu. Many churches, many Christians, they don't live together with the Holy Spirit. Banyak gereja, banyak orang Kristen dalam gereja yang tidak hidup bersama Roh Kudus. During the Old Testament, God the Father directly worked. Sepanjang perjanjian lama selalu Allah Bapa mempunyai salah satu tekanan. Then he prophesied through the prophet more than 300 times that he was going to send his son Jesus Christ. Dia selalu lewat mulut para nabi, hampir 300 kali banyaknya mengatakan, bernubuatkan bahwa dia akan kirim anaknya Yesus Kristus. Then Jesus came and planted the kingdom of God in the human society. Lalu Yesus datang dan memproklamirkan kerajaan Allah dalam masyarakat dunia ini. Then he left and he was seated on the right hand of God. Lalu dia mati, tergantung di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Then God's Father and Jesus Christ sent the Holy Spirit. Lalu Bapa dan Yesus Kristus kirim Roh Kudus ke dalam dunia ini. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came. Di hari Pentakosta Roh Kudus turun, haleluya. And this is the age of the Holy Spirit. Dan inilah abadnya Roh Kudus. The Holy Spirit built the church of Jesus Christ. Roh Kuduslah yang membangun gereja Yesus Kristus di bumi. Yes, the Holy Spirit is the commander-in-chief in the ministry of God. Roh Kuduslah sepertinya komandan dalam pelayanan dari Yesus Kristus dalam gerejanya. So without working together with the Holy Spirit, we cannot accomplish anything. Oleh sebab itu, tanpa bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat banyak. Holy Spirit work outside of the sinners. Roh Kuduslah yang bekerja di luar sana untuk menjangkau orang berdosa. But when we confess sin and receive Jesus, the Holy Spirit come into our spirit and dwell there. Dan dikala kita berdoa dan minta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang dalam hati orang-orang berdosa itu. Then we pray to be full of the Holy Spirit, and the Holy Spirit baptize us. And we, Lalu dalam doa kita juga berdoa supaya Roh Kudus datang dan memenuhi kita dan baptiskan kita dalam Roh Kudus. then we receive power. Lalu kita menerima kuasa. But again, the Holy Spirit is a person, Tetapi Roh Kudus itu pun pribadi. and He is living together with us. Dan dia hidup bersama dengan kita. So we must treat Him as a person. Sehingga dengan demikian Roh Kudus itu harus diperlakukan seperti pribadi. The Holy Spirit is a senior partner. We are the junior partner. Roh Kuduslah merupakan senior, orang pemimpin tertua, dan kita ini yang paling mudanya. So we must have the fellowship with the Holy Spirit always. Sehingga dengan demikian kita harus punya fellowship, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa. God is on the throne. Allah ada di tahtanya yang Jesus mulia. is on His right side. Yesus ada di sebelah But the kanan. Holy Spirit is in the world. Roh Kudus ada di dunia The ini. Holy Spirit is in the church. Roh Kudus ada dalam gerejanya. The Holy Spirit is in you. Roh Kudus ada dalam saudara sekalian. He is Haleluya. together with us.
So every day I say, Dear Holy Spirit, I recognize you, I welcome you, I depend upon you. Sehingga dalam doaku aku berkata, Roh Kudus, terima kasih buat kehadiranmu. Aku berserah padamu, aku bergantung sepenuhnya padamu. When you neglect the Holy Spirit, Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, He will be grieved. maka dia akan berbuat perkara besar lewat saudara. I married when I was 30 years old. Saya menikah pada waktu saya berusia 30. But at that time I had a burning desire to become Billy Graham of Korea. Tapi saya punya semangat yang mendidih, pingin jadi Billy Graham dari Korea. So as soon as I married, I put my wife into apartment house and I would leave every Monday to hold meeting. Saya tinggalkan biniku cuma di apartemen dan saya pergi menginjil Senin, pulang Sabtu. So all week she was left alone. Dan dia tinggal di rumah seorang diri kesepian. So I would only see Saturday and Sunday. Jadi saya cuma jumpa dengan biniku dan bermadu cinta hanya pada Sabtu dan Minggu. And I will buy rice for her. That's all. Saya cuma datang beli beras dan keperluan hari-hari kepada dia dan selesai. So she was crying. She said she was very lonely. Dia nangis dan berkata, aku kesepian. So I bought a small puppy and gave to her. Saya beli boneka yang kecil, kasih buat dia untuk jadi temannya. Then one day my mother-in-law wanted to talk with me. Lalu satu waktu mama mertuaku panggil aku dan mau ngomong. So when I met her, she said, do you like to live with my daughter? Waktu saya jumpa mertuaku dan mertuaku tanya begini, masih mau hidup lagi nggak sama anak gua? I said, yes, of course. Saya bilang iya dong, tentu. Yeah. Then my mother-in-law said, she is going to leave you now. Mama mertuaku tunjuk aku dan berkata, istrimu akan tinggalkan kau sekarang. You have not brought a thing into your home. You have brought in a person to your home. Kamu tidak bawa benda mati dalam rumahmu, kau bawa seorang pribadi yang perlu dikasihi. You treated her as a thing, not a person. Kamu memperlakukan binimu seperti benda mati dan bukan makhluk hidup. She is grieved. Dia begitu sedih. She want to leave you. Dia mau tinggalkan kau. I said, mother, don't worry. I'll take care of that. Saya bilang sama mertuaku, mama jangan khawatir, nanti saya urus biniku. I came back home. Saya bawa I pulang called dia my ke rumah. wife. Saya panggil biniku. I said, you are grown-up woman. You are not child. Saya bilang sama biniku, kau kan orang dewasa, When you bukan have- anak kecil. When you have problem, don't go to your mama. You come to me. Kalau ada persoalan rumah tangga, jangan lapor sama mamamu dong. Lapor sama gua. And you know that you married a pastor. Dan kau mesti tahu, kau kan menikah sama pendeta. And you must know how to sacrifice. Dan kau harus berkorban. As all of this complaint of loneliness come from the devil. Dan persungutan karena kesepian, karena kurang diperhatikan, itu datang dari setan. So I laid my hand on her. I said, you devil, come out in the name of Jesus Christ. Lalu saya tumpang tangan buat biniku dan berkata, hei setan, dalam nama Yesus keluar dari biniku. Then I said, you are healed. Dan saya bilang sama biniku, sekarang kau sudah sembuh. Then I continued my old lifestyle. Lalu saya tetap dengan sikapku yang lama aja terus. Then my wife was completely depressed. Lalu istriku betul-betul tertekan, stres. She would not get up in the morning. Lalu dia tidak bisa bangun pagi hari. She wouldn't cook. Dia tidak bisa masak. She would cry continually. Dia nangis. She became mentally sick. Dia sakit secara mental. So I took her to hospital. Saya bawa dia ke rumah sakit. And doctor said, she is not sick at all. Dokter bilang sama saya, binimu ini nggak sakit sebenarnya. Doctor said she need fellowship. Dia cuma butuh persekutuan denganmu. Only by having fellowship you can heal her. Hanya dengan bersekutu dengan dialah kau bisa menyembuhkan dia. And doctor said she is a person. Dokter bilang sebenarnya istrimu ini adalah makhluk hidup. And you must recognize her as a person. Kau harus menghargai dia sebagai pribadi. You should love her as a person. Kau harus mengasihi dia sebagai And she'll be pribadi. healed. Dan dia akan sembuh. So I said, oh God, what can I do? Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tapi bagaimana harus saya buat? Should I give up to become a Billy Graham? Apakah saya harus menghentikan niatku jadi Billy Graham? Then God said, I don't need two Billy Graham. Tuhan bilang sama saya nggak perlu Billy Graham daripada kamu.
God said, I want you to become Jo Yong-gi. Saya ingin kau menjadi Jo Yong-gi. Haleluya. Then God said, take good care of your wife. Tuhan katakan padaku, perhatikan binimu. So I said to my wife, well, every Monday is your day. Saya katakan pada biniku, oke, kalau begitu kita atur damai. Monday, Hari Senin adalah harimu. Monday you do as you like with me. Hari Senin pokoknya kau dengan aku dah. Kau mau bikin suruh apa saja padaku, aku siap. So then every Monday she would pack up the lunch. She would like me to go to the park. Lalu setiap Senin dia siapkan makan siang dan ajak saya pergi ke park, ke taman. And she wanted to walk together in hand. I was talking. Lalu dia genggam tanganku dan kita dua bermesra-mesraan berjam-jam. Oh, I felt like dying. Aduh, sikap macam begitu rasanya, aduh, hampir mati deh rasanya. And she was talking, and I'm thinking my own thought. Saya pikir-pikir dalam pikiranku. And she says, what did I say to you? Dia tanya saya tadi, lo ngomong apa tadi? Oh no, I don't know. Saya bilang, oh maaf, sorry. Then we eat the lunch. Then she would ask me to go to department store to have a window shopping. Lalu sudah kita makan siang dengan penuh kasih sayang. Lalu dia ajak saya pergi ke department store hanya untuk eye shopping. Artinya cuman lihat-lihat aja. Oh, my backbone was broken. Aduh, berjalan macam begitu rasanya kayak mau patah deh So pinggang. I said, I'll give money to you. Pick up something and go home. Saya bilang sama dia, udah dah, aku kasih uang aja dah. Kamu belilah apa saya lalu pulang yuk. But she says, no, I enjoy watching all of these things. Dia bilang, enggak, saya senang lihat ini semua. And today is my day. Kamu kan bilang katanya hari ini hari saya, hari And Senin. you must obey me. So itu kamu harus terus saya dong. So day after day, every Monday, I would do that work. Lalu setiap minggu habis selesai minggu, setiap Senin pokoknya kita lakukan seperti itu. And I had a forced fellowship with her. Lalu saya mempunyai persekutuan yang indah dengan istriku. Then she came out of the depression. She was healed. Lalu dia lepas daripada tekanan itu dan dia menjadi sembuh. Haleluya. Now I'm 60 years old. She is now 54 years old. Saya sekarang umur 60 dan biniku usia 54. 54. 54. In Korea, women, when they become older, they become strong. Haleluya. Di Korea kalau perempuan di Korea kalau perempuan semakin tua tambah gagah dan sterek. Now I should obey her. Sekarang saya harus taat pada biniku. When she says stand up, I stand up. Kalau dia bilang berdiri, ya saya berdiri. So when she says sit down, I sit down. Dia bilang duduk, iya duduk. If I don't obey, I have no breakfast. Kalau saya nggak turut sama dia, saya nggak makan pagi. Now I come here in Indonesia, I see that women are very strong here in Indonesia too. Saya lihat-lihat ya beberapa hari ini di Indonesia juga perempuan-perempuan tambah mantap. Last evening when I went out to the meeting, the women all lead the meeting. Saya waktu tadi malam di kebaktian, saya lihat perempuan-perempuan tuh gila, joget, dia punya semangat. Even this morning, Pagi ini pun sisters, they were leading the meeting. saya lihat pagi ini pun perempuan pegang roll. Doilah, pokoknya mentere. So I say in my heart, oh, the women in Indonesia are very strong. Saya lihat juga perempuan-perempuan di Indonesia tambah mantap. And also from Papua New Guinea. Ladies only. Is there ladies from New Guinea? Saya bilang dari Papua New Guinea juga perempuan saja. Haleluya. But praise God for the wonderful women. Haleluya. Terima kasih bagi Tuhan untuk memberikan dunia ini seorang yang Amen. Praise the name of the Lord. So, the Holy Spirit is also a person. oleh sebab itu Roh Kudus juga adalah satu oknum pribadi. And He has been living together since 2,000 years ago. Dan dia telah hidup bersama dengan kita sejak 2000 tahun yang lalu. And if we don't recognize Him, welcome Him, appreciate Him, He is going to be grieved. Dan kalau kita tidak menghargai dan menghormati Roh Kudus, dia akan sedih. There's reason the Holy Spirit does not work in your life and in your church. Sebab itulah makanya Roh Kudus tidak bekerja dalam pribadimu dan dalam gerejamu. So every morning when I stand before the candlestick,
Sebab itu dikala dalam doaku, dikala aku berdiri di hadapan kaki Dian ini. I say, dear Holy Spirit, I love you. I worship you. Saya katakan, Roh Kudus, aku mengasihi engkau dan menyembahmu. I recognize you. Aku menghargai I engkau. welcome you. Aku mengundang I engkau. depend upon you. Aku bergantung sepenuhnya padamu. Holy Spirit, give me your wisdom to me. Oh, Roh Kudus, berikan padaku pengertian dan hikmat. Give me your understanding. Berikan padaku pengertian. Give me your counseling. Berikan padaku pengertian, hikmat dan counseling. Give me your power. Berikan padaku kuasamu. Give me your knowledge. Berikan padaku pengetahuan. Help me to reverence our Heavenly Father. Berikan padaku kemampuan untuk bersekutu dengan Bapa Dear surga. Holy Spirit, empower me with your own ability. Oh, Roh Kudus, berikan padaku kuasa seturut dengan kemampuanmu. Fill me today. Penuhi aku sekarang. Help me to bring the gospel of Jesus Christ to the people. Bantu aku untuk berikan Injilmu kepada umatmu yang banyak ini. Whenever I go to pulpit, before I preach, Dikala aku muncul ke mimbar sebelum aku berkhotbah, I would always say, dear Holy Spirit, let's go together. selalu saya katakan dan berbisik kecil dalam hatiku, Roh Kudus, mari kita berjalan sama-sama. Then when I sit down, I say, dear Holy Spirit, I thank you for your help. Dan setelah saya selesai berkhotbah dan duduk, saya selalu berbisik kecil, Roh Kudus, terima kasih buat bantuanmu hari ini. And I've been living together with the Holy Spirit all these years. Saya selalu hidup bersama dengan Roh Kudus untuk tahun-tahun seterusnya sampai sekarang. And the Holy Spirit helped me to build the largest church in the world. Dan Roh Kudus membantu saya membangun gereja terbesar di seluruh dunia. And the Holy Spirit has been anointing me to carry out this mighty ministry around the world. Dan Roh Kudus membantu saya untuk menolong saya melakukan pelayanan di seluruh dunia. The Holy Spirit is here with us together right now. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Haleluya. Hallelujah. 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 You are men and women of the Holy Spirit. Saudaralah perempuan dan laki-laki yang dipenuhi Roh Kudus. You have never been left as orphans. Saudara tidak tinggalkan seperti anak yatim You piatu. have been living together with the Holy Spirit. Engkau hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Recognize Him. Hargailah dia. Welcome Him. Undang dia. Appreciate Him. Hargai dia. Love Him. Mengasihi dia. Worship Him. Sembah dia. Ask Him to go together with you. Minta dia untuk berjalan bersama-sama denganmu. He is the Lord of the harvest. Dia adalah Tuhan daripada penuaian itu. And He is building His church together with you. Dia sedang membangun gerejanya bersama-sama dengan engkau. Even this morning before I came on platform, Bahkan pagi ini sebelum saya muncul ke mimbar, I said, dear Holy Spirit, saya katakan dalam hatiku, Roh Kudus yang manis, I don't know how to speak. aku tidak tahu bagaimana mau ngomong. Help me. Tolong aku, Anoint me. urapi aku. Let's go. Mari kita pergi bersama-sama.